min tuta je sa ya wato fango ma wonyon siya ba nin nyembota je kunu nga programme dole mamande jandoro nata boje man jam fatu wala mu sarakulelu mbali kontonna aliya kata baki ning moli e Gambia bondo manfo sarakulelu koma andun ya katale ye kutu katala kam kabiri la nafulul toban kabiri la diamolu toban ke la molu kumandi suwol kono ka diamu ye ngajele WhatsApp group ndemu organizer to these WhatsApp groups because mimbe caring group also ndelenge initiate andu mimbe caring sata for group 5 group o siat but mimbe caring group wo group sarakule kala fi domination ola je sarakule ka siya jama andu ndani sarakule min kadiamu jantiloto labang la fanke sana wala atara manke sana wote barinte mu Gambia be sana wolete katu konte mu mimbe caring net mimbe caring wo mu Gambia be sana wolete nga dolo sana wala nenko e anya bari bulu je barinte mu mimbe caring net mimbe caring te ka fo wala nya nga sarakule sana wala nga fo ko yala tolu nali ya dabula kuwo kuto alibuka dandula soto ali ya dabula na business ol kono janne ali endang ali bunjangolu lo ali kuwole ke ali dula be dominate sa en politiko ton ko sarakule date politiko to sarakule nata e dabula mfe politiko to doron sarakule li endang itata dawo dai se sarakule taraje itata WhatsApp group to se sarakule taraje balang sa en mune kata birin sarakule li wo kato ke fo man sakunda falinta kato ko si nyimman na si kula Gambian ko le kato ba ni aja nga sarakule ta nge itolu fintindi na nge londi mina problemo min katala ay sarakule le ma andun sarakule kam fada bak bi sarakule dingo mi yente kumande jam billahi asiyata mo talulutile mi yalon ko kan kumande ka kadiamunyi dole kadiamunyi amusuke dole kadiamunyi foy kala fi kumbola abe manke mo da kuoti fo ikafo mi ko alhaji magasi bar jumalo mo alhaji magasi France hada madu wala ngang hakiloltu bi mo le beloring within the diaspora ibdalla do ko manke fenti la nyinindiro manke fenti foy be nyimman sakunda kuto min nate be wo foltindi la no nyaadi de andu nyinullo moluti molu min yalon ko ni kalo nun ka yaya jamme bumberola walla nyinulu mune muy tella vision de because hadama de inyanda ka fenne muta hadama de mo min man fengo muta fengo bele ka wasamba fengo fennata ke samba le ka to ko man fen muta Gambia de ngol nyanta ka fenne muta ha bi sarakule di yamuta Gambia di ngol yenyu wala itole fango kulaje akeda koni modu jufle be yaya jamme kanna sorka bari ni wate ni yaya jamme ko killing ate ko fula bi afela bala malo bungo kono ha so nyinne ya sabu ni ite keta sambarla inyanda lon na le dunya di le bebuli kamin sambarla min ma sambar duno long akata nyun duno dole la mi ya lon ko woduno wala kata bula problemo kono ni amuta asafo malo mimba kono asatara ignorance is not the excuse for the law jelo ko mata ba magasi nyollo wo France gentle boyolti within the sarakule communities sarakule li kumandi janne konye magasi fa manke sarakule piroti de ko hanin tete wo fonola because minamu wo warta ndatile jumalo mu piroti anin jumalo manke piroti bari ngamil londoro wala mu be mu Gambia de wallati bari magasi lo moti no mi alon ko ateleka organizing ke no yaya jamme as I'm talking to you right now France bankuba mimbo ko France Gambia de mo mimbe France malabe tubabu du bankutu ni nata France jibe Gambia la kafo min dorondorombe France atata la fo kafu tan saba anin kafu fula 32 groups community groups mi alon ko Gambia di ngol lo wolti kabirin Adama Barrow binakan iko nyin kafolu bentale da male nyo sasi
ibe mune bondi la no nyin kamalete ye holo ta katuko ila president wala kana ila nyaton ko le kana itolma invite bari anata bankole kaye tol tarje walle tol fanamba bendun na le si nay kata mimu ila sula quality ya foi 36 groups okay ndeko 32 imaje ay njay ko nyeko 36 groups wala be France 36 groups Gambian community kabiri sita nyo charge so inata foko bari hani bi yaya jamme France ma ambassadeur soto Gambia ma ambassadeur soto France Gambia e representative lo soto France wo representative fango wo mang surwa kango moy amam mandinka kango moy amam balanta kango moy amam jola kango moy amam sarawule kango moy amam kam moy tolla Gambia kango luto iko wokke malon Gambia dimoti tumala minna yaya jamme France la embassy soron yaya jamme wala musole tanang nyin Gambia dingo nyin mi yalon ko mixed race long black American ye wala stande ya sambana France wala mu wala consulate ge so kabiri nyin ko bina sila iko ngatanga adama bendu ida male nyo charge bari mbenga alon ko ni ko alinga beng jamale kala fitala bari jama kala fitala dami buka kunnoje so wo jama ko ne ka domondin ne bondi wol kon nyinne asabu ko nyin kafu tan sabani woro mumebe kafu wo kafu be mo lulu le bondi le la kafo kono bari tan sabani wor ni wo mo lulu sotoje wala mu 5 times multiply by 36 alto biye mathematics no ale makoy nde wode mbuga hanyi mathematics la nde mu buru futun kolti de mathematics mbuga hanyi wala alte miye mathematics no ale makoy 36 multiply by 5 each of the group 36 group okay woketa abaraka wake ayi ako mo keme mo tansei mo keme mo tansei nyin kafolu mo lulol min bota nyin kafolu kono wolle bitala kata ke la kafo modu inform ko nyin ne kata nyin ne fota bari adama nyin nef andum nyin kafolu be ibeto fota nyin dula to le kafo nyin kafukar magasi Gambian ko alingan hakilol tu nkoy ko corruption nyimbe mu corruption olti abe mu hasidialti andun Gambia ni manjimbondin sisol kono titala no dawoda waya mbitala muntole ntitala dulato magasi ay munake ateta kabiri yewo kafutan sabani woro momo yela tiketi lul de la bari France manke comme Gambia ni ko meeting wala bekela ja yeti doli bi je tiketo so man tiketo so to ni tata bundato ibe lamin ne tarlaje walle be dembale tarlaje walle be patele tarlaje walle be hawale tarlaje ni woyete jotore kalone o nyi munna mokku mate ite tambi buka tiketo fango nyinin ka bare France te wonyama de France nin dulale be keri ya security lon dije ko bin jang iko min be dundi la wala mu tiketo ti wodoron ne be dundi la bari la nendiya me dundi ila nyinya me dundi ila pare ni la fansito wo me dundi wo bun kono min be dundi la wala mu ye min tandi wo security la ka foy ko nyinne nyanta mo dundi la nyim bun kono ye wota ye di kafo ye luldi la sa tuta wo kafo le bulu ibe mojal le tombonne la kafol kono ibe mojumal le tombonne la kafol kono ke ki kata Adama Barrow bendo bari magasi atemu MC badi ngolani njibede magasi tata la kansula je moma la nin kansula min dugalante inata tiketo di atem magasi la tiketo mi alonka siata tiketi muant iko kafu ibe tiketi lulle dilela magasi kili e tiketo min soto atata ke tiketi muanti ibe moto kono e bitala kata dula nyinto kata Adama Barrow mid je kata bendunje magasi mansila amam malo katu malo wondente o fola bari nyanta fola la nyanta sila lale nyinne asabu Gambia dimolu alanga ke good example olti nimbe wande banko lukan
magasi ya nyin ticket mo soto la lota nyin ka fo mo nyaato ka fo ko middle man ticket o soto ticket o bente bu len ka wafule 30 euro tan saba Gambia embassy le ticket o lu bondi iko Gambia la president ole kana anindi chief diplomat nyinul le kanana Gambia embassy la nyanto lo woti kaje ko Gambia dingol ye finti ye la mansake bendu magasi yenata wo embassy ay wo ticket o tananje akana ka murun ka wo ticket o wafi Gambia dingol ma faransi banko kan ka foye ko nyinnemu ticket oti nimmi lafta dunne ni Adama Barrow nyoje ibe 30 euro le jola woman ke criminaliyati number 1 wo magasi kedo sotoda wakay ko me foyta malo ye nyi interdit le kanyi wafi wala mu nyindi ko foyta malo nyimma nyanna wafula katu ko nyimmu Gambia talete ani wala fita sonkala modo dunte tema bari dolu natale wol kay kon tolde 20 euro le bentelu bulu foy se fendina nimin kay 20 euro le be bula wala 20 euro muta ticket kilindila ngawo fo wol tambita sa en data mfutata mitindula magasi mu sarahuleleti yediamo diala ninta mu mandin koti ninta bidin tata Birmingham meeting oto Birmingham yen invite conference o min to je amamme ni momin betata nimmin nata akwate mu Shakespeare nimmin nata akate mu John Bullet nimmin nata akate mu Peter Steven net ha abe angale kan wala fola nta birim futata je nga holo kono jibe amanke konte angale kan fola no mba fo no la le moli ya fahamun ka minfu bar bi nga holo kono jibe nga taliboro haynan siring nga dla do jibe nga foromusol haynan siring fanko fangoy ko nyille asake dolu bije iman angale wo moy baki andu nga spending ko jeje nga modor jeje mobe nyala ngoy konte ben na kan wala fola mandin ka kan andu there is no right, there is no law min bente prevent la for not speaking Mandinka in anywhere andu nga Mandinka kan wala fo mobe ya faham ha hani interview lunga min nambe codec interview la jang iko interview ngamira nawo Mandinka kan diamo wala codec fanam fa dak munem katu ko mobe be nyinin kala angale kan nka codec nyinin ka minil la ko la wolbu ka lon tol ka minfu ngamira bidinde bina codec nkol nyinin kala ngamira jumala ngamira mba ma mandin la mi yalon ka be sirim birkam nada mira mba finde fanan na mi yalon ka be sirin tubakuta nada miru ngamira ba fode la mi yalon ka fele sirin tu jere nko he nintanga nyinin ngani man angale kamala nyini be la moy kan Gambie be wolon na nyaadile ngoy ko ndelle de la fital nyini kala ni man ninka kawon la wo momin be sirin codec la panel to andu nyinna nyanta kala nun interim committee de mi yalon ka nyanta diaspora la groupe wol be sola nyokam pour ka political control mote kono kili mi e man ninka kawon moy ida mal ka fo nyoy ko man de kuma de yo hana yo denga sose de man de kuma sose de na len haare abla job mu ñew so mo kana silela kan fola dulato ha mo kana silela kan fola dulato ntolla kan wala mun na jora wolti ala le nyindinna fi samante yale bije because munemu asano la mbeke arabu kan folat alqur'ano ya ajita nin arabu kan lan na kunti baye Muhammad bade ala ko hani mbe diversity le kala kanna no tandi kanna creation no tandi ko ndemu creator let mba fala do mbe dolu kala mandinka kam fola lete mbe dolu kala surwa kam fola lete mbe dolu kala angale kam fola lete mbe dolu kala russian kam fola lete mbe dolu kala chinese kam fola lete ni tebe o kono ita jutite la kangola ye wande kangota ye wo selendi la kangon ala la wo creativity te wala mutaya nyenkelendi ala la wo mansabaya na la no ye wala mutaya yela mande katu ko idi amuta kawo kan na dunia kono ni atara wo kango ni kufoje se junubo sotono wala ni kufoje mi alon ka sekeno baraji koti isa baraji sotono le ni atara ntolla kango manke kanti ton non ntolte haka sotola ntelbe talla lakira mitale as neutral katu konte haka kela katu haka jamali bije nengol don katu ko ala bukan na diamolu moy na diamolu man kumaya bare ala kanna tije ala man kango min moy katale wo moda dai wo kango da nata muro ay wo kango dial
ni ko magasi ko na ina diamu ngamra magasi nyante mira la kate mu sarakulete andu sarakulele be je ay diamu sarakulele mini alon ko mamma ni ka mo ya moy walla magasi mi mu MCT ate fango sa fono de ko sarakulele si ata nyimbungo na walla ndebe volunteer la nga kanna soroke walla kafo ko na moji ba fo jumale be kanna soro kala no nin sarahule kamala bari adama baro sarahule kamo la fula kamo ya surwa kamo ya maninka kamo ya angale kamo bari magasimo obeke yenyin ku obeke fo ku banta min tata adama baro dandang airport to sarahule no magasi fango be wol konale bara da bodana airport to doron asulu saji ma komin ko sulu saji ma be siarin tolla banko kan nyamin adin na banko e bantal adara siala bunkono ame mira e duati nyaminke ame mira e tapale ya minke ka gambia la fengo mutaka wafi gambia dingolia wokodo dunta muntole nyine asaba altole mini alon kalbe france mo luwa bankolet magasiye euro ta momo bulu altalo wala bundato ali ala bunda konkon wala la clame police ala fa ya la kodo sendala ay mi wa fa ali ya tanten anyanta dila la le free wala ya saba al kala namudu jo nin albota tubabu du jalta gambia nali jita gambia al ka fenno joje wala mu alla namuti magasi dun ta dawo da aldunga noma ala fa ko ayalla kodo sendala tante wote alelim bolo magasini yaya jamme nyoda munel ni atarabe kafole kono andunga tela mu kafo nyaton kote ngale ko mo beto mo kurungo buka kafu kendo sambano kamin ko mo kendo buka kafu kurungo sambano nyame magasi bato minna kafoto ala bondi alla kafoto kabo bila ala lonko mo kendo te katuko ay sarakulelle tokuya sarakulela lafta wolle din nyimman sakunda kuto fayla nyokan nyine asabu sarakulele kabirin somonda kabirin kunun sarakulele ben kumanda laba wala namo balo buke deno jeni je tere nindi amra do ko ande fana mu sarakulele lafta le magasi e minfo amandi amunte toyala so magasi ta di amuta sarakuleju malle toyala fo APRC sarakulele di amuta wolle toyala bang kafo ha sarakulele man kontani katu ko yentolu balle pour nga mandinka kanfo magasita fango keba baybe mandinka kanfo le yela kango filije katu ko ite fe yara fayite musulu saji malati nyinne bete ko to pour sinin somo yena no lo janka molto ko ya barate wokla ntoli bele denta nga nyinku doku watu ya tarete be fari yaya jamme no may be duwali kala pour yaya jamme ka gagné nyinkamala na nata pari jara rola aka o fendi ngol min ditela bari magasile manke fenti sarkulebe ya bulo taye bulo ku ya di nyinela molu nyanta ka criticism ke bari criticism nim fani ya fo anin ka kangola molu kan wo manke kilomote so alnga gambia jibe gambia mun tallatati alnga to nya do ne ben kanandila alnga to nya do ne ben kisandila alnga to nya do ron wole be laban ninga to nyafo mben kangol wolendilale bi magasi bita jumale ya faransa kate kata kacalla na bota je ani atare ma fa nyala na bota je sa chodi afo nyin lonne nyinna mo magasiti aina fanke yalo nga men faale gentleman no lon 419 nyim 419 o mbe hakilo tula wolto 419 alinga hakilo to magasi mole be gambie buke la domore buke la kontonsi mandasa mo soto no fendem fofuare ya gambia dingo be la feta na la france magasi te be france sanji jelu ite man fe rolo ke ka o gambia ma ko foite ka 419 magasi te ka balu wolela ate wokla aneta te wokla so nyine asabu nyanta hakilo tula wotore nimboda woton be programme kum fala min nabi wala munyinti ko gambia dingol mini alon ko be gambia e bantala alinga ke goodwill ambassador ma fo nimman sakunda e fengo be fo nyanta fo lale ha ma fo nyanta ka bulaman sakunda le no ma mawf bari alinga na banko jibe sanji muwannin fula ndolla banko be tinya rinne bayrin gambia dingol min bokon tolu ningan na banko to fo dawo dan ka milla kan wala mu kuwati mi yalon ka be molu borondira wo banko kan andu wala mu nyanto tinu
bayri malla fi moliyatanu wo banko kan bayri nim moltata wo banko kan dor ka mantoro le sotoje bari mollata wo banko ka kamune fananke aka yaya jam men senankule ka bondi nori ngoto ka ke betemato sinya jalle nin tori sol ka sonka Facebook mini yalon koy ka fonye ko alika kuma ken sangole fo kunu nente bota nan Gambia mfututa jele fan kute kela atel ka mimbe fa alka molle mislead bari koni mboro mamme ko matula bukalo borole nyanta ka me ko matula ina lo ninga na kuwole fodoro ninga Gambia fodoro nga kuma jawole foje nga image bad image le di Gambia la ninna nga yaya jamme kik atata malabo ngamira sai wato sitale purun tole fananga lo ngaje ko Gambia mantara lori mo kliye bi minil bije kunun ko minil bije tatale kunun talu nata minin nata kunun wol fanan tatale bi talu nata ase meta nyaawo nya ko meta kurum mol min bije bi wol fanan bitale soma dolde bina alin kana ke fanjanoluti alin kana ke fanjawoluti ka je ko nyin donne min bije iman kuke ibela kata kuwalle la bayrin fengo mi buma mi yalon ka nota sanji muwan anin fula ika nyamo fay dawoda ima expect moli na ka je fita kar saba ye je seniyande woman possible so kankura mo fana se koronto nyawo nya tantango se dia nyawo nya kankura mo la koronto kankura mo nyanta ka jafa katilala nyanta ka wole bato nin jafa katilala manta kankura mo la koronto mon nafaso to katu ko wajjafo katilala nyanta wolle bato la ni wol nata yate kankura mo ta ya city so alinga koronto ta alinga mira mune be kala na input wo bankoye wala mun na kafundangote ni na nyaton ko min bije hada ngadi ngol lo ni jenketa alinga foy ko ali jenketa le bari alin kana wato nga nungolu dun nga kungolu dun ka je ko wato nga tule yo fila nyin kamala kela kuma jawol moy ni e kube to ken ta fol ba ni e mistake ndinko mbe nga wuru nga woke mistake balti nga wolke ko wolmu sokirolet nyanta nyunul le bulala Gambia be lorin Gambia bele nyinne ya sabun ko Gambia dingolu fengo femmu Gambia dingoti ye Gambia kan Gambia jarte ita nena buka loy ka fo bi Gambia be taylale kat ko na tayte tadula sotola fengo fenka fo Gambia be taylale atay tadula le soto nyinne ya sabu nyim political impasse min bot tambita ten alka mol moyle koy ko nde wala dimbayal ngeki mama nyoleya nde wala dimbayal ngeki bari molleya bari mol min yalon koy dindingol la bari mol te dula doto e bari mol be Gambia le wol be la dindingol kile bari njumal ya dula doluto so nyinne ya sabu alinga hakilolto nene nga fo jannen ko nene mobe siri nyodala akoy ko Gambia be taylale wuli wo mari dala wo manke Gambia dingoto walla hani Gambia dingolon walla Gambia la kanota woto wo ma nafa yiro long bari hadama dingo man nyanda kala nafa yiro lon nalde badala yiro nyante nafa yiro lon nale so nemo ke don problème o so tolmini yalon ko bi jam fanan muna Gambia man sakunda te nyinkela non tole be bi Gambia ko jellebe Gambia e bantala Gambia ka jellebe Gambia konotala do ku jellebe man sakunda ka min dinna bari nina raji be tichol ye nangam le soto min be Gambia militaire le nangam le soto min be Gambia do ku bunda abe nangam le soto man sakunda te Gambia dingo be chikala ka do ko dia bela wo bankuta kerin dunia kono banko mi yalon ko man sakunda de do ko ta ka di banko bela wo banko te kerin son tole min yalon ko mbijang ngom karantale ntamatale opportunity lebembulu let us be little bit creativity beti ata bakele mbe creative la nyaadi le wolom nyinti ko mbe example o le jibe la na karangol to na korsilol to na keku to na noru ko to ngata ngado ko dulali yele Gambia bari mbi Gambia mune biji mobe la fita kala firlati ni mobe bitiko soto jumale bina sandirola ya Gambia di wo Gambia di nyinin kay ko lafite ma ko la le de kodo do mon dimbe mbulle lafite ma ko la yamirete se mune keno Gambia di mo buka creativity soto no baraka min folo fo wolam nyindi ko lafita ka bitiko le yele lafita business olla ibe mune kala business o ha fo man fulo je ni nata e botana Guinée e la bitiko le jeni je se ko di bati fo man sulali je fo man Sénégalais je bari
mo bete kela no bitiki wafulate so nyine ya sabu creativity nyimbeti ata bake so wakamala moli nyanta private sector business moli nyanta promote lale misali fe being modo be kasala very very creative misali fe I'll say you know mol se ferro ke ye creativity lusoto man sakunda da makana ke dontor lalti na traditional banks kana ke dontor lalti bor Gambia dingol min yalon ko be Gambia e bantale buloli e koben isina ila satelu to ila tundolu to ye microfinance londi je katandi dindingol lako dindingol min yalon ko e hamo soto funding kel bari bi ni na ta ndolu funding kel jibe be ba fara ko ha funding kel le nyanta duna in politics. But funding in politics is fine. But funding le nyanta kela entrepreneurs ti kaje ko ka mechol ta ke balundi ka business ol ta ke balundi ke londi. Mo be la sate to misali fe. Ite be tubabu dule kodo be bulu mananku mo be bulu. Amari mu kapintality wallahi kapintayale ni sa en ala boss e abula. But ayaje ko nyinde ay hamo soto yebe muna kelala investment ka atelier lo ay. Kala kapinta dulali yuruwandi ka toolsol diala. This is just one example. Niewol diala imagine atebe mojel la tala wokonyoto mini alonko abe karandila kapinta doku wala nyinka mala silin somo wol fanam besi fangol sotonole mason yabe wala nyama senoji be sanji jelu misali fe nindebe larin na wodinde ma mfa mai na bunda kon kompa acha wuli kono wato sita wula ta kono wato sita ninga mfanga sabazo la murubata ya bulanda ko wala mura ko media mu ne wula kanta wato sita belari so ntolo sanji jelu be nyinna ban ninta da wo wulo kono nka min soto sango mumebe bade utiliwotili nkata wulo kono tiliwotili yana wo sango mumeji be wo sanjano mumebe nka min soto wo bukana na domoro fango sino fo sango e bang sakonse modo fanan sono doto so nyine asabu kabiri yaya jammenata ko ha eat what you grow what you eat Gambia dingol sign to Gambia ntemano export ntemano talanga export katuko nkanyemano ntemano import la again katuko sign dina rajibe nyemano min yalon ko wolle kananan wolle ka kurango fenke Gambia dingol ton nyanta food self sufficiency sotoland food self sufficiency tundo mumebe to tarakiti killing watu jumale wobe food self sufficiency create lano barin kaminul doku janni ka molu supply no manon ite fango nyanta mano sotole in abundant ayela kontonsi mandasa masi sankarta nimfula toyetu woko lesini mira kamano findinde band so seno famu dulato mi alonko anyanta yiruwala le diaspora ntolbi janne nko bil seno manke fenti mi alonko fuariale nyanta mosi la senola badi ntolia concept mimbe ntolia wala mnyende ko senelal mu fuaro let ni aje karibita wulo ko na bita senola fuaro lo badi wotata ay fendin soto aman seno hati koten so seno manyan na kela woti muna ina nga seno fananta nga muta woti wobo ko na brain kamira nyami kun kengoluto anin hakilolto addiction obe nyamin seno fananka kuol capture abe wala nyama misali fe na nyim brain wati nkatara brain nyindo kundila le kajibe a new things I will adopt I tolong I recognize walo dulalito nyinde asabu hadama de wodolu ni mirol siate kungol kono ngafo kari dul tanyotole bari na wo brain ka kuol capture ka kuol sute addiction o kasotono wala kono katuko ila brain wata aka kule je misali fe alaji be mobe addicted to the social media bi mobu kala kukeno musole be tabirola telefono be bulu telefono be bulu kilin kono be kobi la bulu kilin wala sunkala be bulu kilin kono way accident jelle cause mon katara driving na telefono be bulu ko be message ol jabile ko be Facebook post o read la janni ba realize la pam banimbe o fanan fola ngamira misal fe cigarette sabo fanan wolbe mo addiction to ngamira kofira ngamira football o fangana because na brain ni wala katara loring akang misal fe ni na brain ka try all these million things ku jama mini alon ko capacity kun kono a day na brain ku dole bi jaka wol mutale click ay pass ay di hakilola
So ni wodita hakilo la muneka addiction o sabu wolam nyinte ko e ila o hakilo ni la o brain katara o luso bitala la kafo nyim fen kari nyinne asabu modu kasi ya foko oh I cannot do without my phone because ila brain wala ke sambe la phone kam because ya capture ya recognize bari la desire nyintata jele konte de brain ka fo nyante la phone o jibela new update le biji maybe modo comment la nyindlat maybe dulado nyi like maybe mole text nam so nyinka sabulen ka addict na telephone ot ila o brain kilon wala ka atandila ko cigaretto isulata cigaretto la science asaba science is good for you what is a wuli hani atara suwa kuteka de moye la suta bade ay wuli sumuya kono walla kando kono ay wuli ay tama fodula jang abukata fenyini fo cigarette kala killing na brain ka wolbe sabu so ni na rajibe wo brain killing because nga dalindi min nanka focus min kambake aka wole muta so a focus ta mi yan toliya bake atandina ko seno man betia seno mu fuare fennati nintebe man sakunda doku wala manyan na seno kala anara muru ayen focus indi kudo fananka katandi ko sunyaro betia tale corruption o betia tale katuko nima corruption oke ite fango talandi nola ikenta jo nyimminna mbe mfango balondira je wala nyaadile wala mbitale ngata nyin sunya wala mbita nyinne ka nyinul be sabu so mbem fangole pour nga bono nyinulto fo nga strategy ke ngam fangole kelende ngatandile nko hadama dingo sondo mo buka fane afode hadama dingo niyo hadama dingo ka kuja make nidi aluto wakatara niyo le buro hanen malon ko niyo fankatara dami ha bari seno ntoli nyanda munekela mol min yalon ko nata tubabu du jay kodo soto nin kon kata Gambia la lin kana nyilla kon debitale ngado ko ke agriculture department wala mbitale ngado ko ke nyim project kare kat ko molle bije isa kenole bari mbeta do ko kala noji so nita ni la kodo nata fero ke misale fe tarakito sang sene jora ngol sang keno nyine yeta yeseno datije waseno kono niya dati e coming from mechanized agriculture moja lebineta talla wudlato mi yalon ko sinin somo ise company dolje mi yalon ko safo ko okay itala nyim misal fe dais be yale ngajele Radville farm ka kenyami gambian ko korta Radville farm la bang e man korala bari muneketa na vision o buka mfutandino woto na vision o kamindina nyanda Mercedes Benz o sandale na vision o kamindina nyanda self contained o lolale na vision o kamindina nyanda le kataja na katafenke kallo nyinilie danko modi enje kailen disma bari mfama nyolla kenol mimbije mama nyolla kenol mimbije nse kenol ko Radville fambe nyaadi hana tara mawara bari nga du tole fi nga kudole fi nga mechanized agriculture ke wokonombe mol employee la nole abe yuruwala nole andu nite yuruwata wasano kono ika modo fana nyabondi wole fe way wodu wokono we should have a differentiation in our branding because product differentiation wole ka fengo be define bari ndi mobe ka the same product waf leba ngola albuka na fen soto je abakole ko misali fe menten senelal yela menten wasana menten senelal a bag of for example a bucket of tomato will cost $100 in the beginning but say nita ka tomato samana mbirkama marseto sela kunda marseto ka tomato sinsingo wafu $100 yena ajibe ko tomato ka doku dami wolo nyuyundum to misali fe new yundum korda bi je abe katabe tomato le sanela dole ma fa ko hanide bari jamban kundan kodu welka tomato le sene mbatun telu kanye kundan kodu ntolu nga salato sene bari ni salato soto fa sementon kedi nyindone ya fa ko hanide mbatun tolbe flower le fengela jan tolbe nyole kala jan nyindone ya fa tolbe ay diversify nyindon product differentiation so e bajara ko nim altol be wulta new yundum altada sera kunda marseto altol bebe fengo soto la fengo tole aliana samana new yundum katuko nita tata nyindoye mentengo le sene nyindoye salato le sene nyindoye supame le sene nyindom fana e kudo le sene mbenga lonne ko menten sanna salati sanna jamaka mentengo sanna walle sinale yetala menten sinsingo san keme yeta salati wafura la salati sinsingo san keme
yeta superme wafila la superme sinsingo san keme mobe keme soto mobe content bar sai nita atol be mentango le sene nyala bongola mune kanake mentango min ka sang pano dala si kemela a mentango bukana tambino pano dala si tanna katuko asiatan mobe keda sene lat aman diversify no so nyimna mu karanal la do koti within the agriculture sector kaje ko ka modu mako ke la dulal diversify ka product differentiation okay ka branding ke la firi fengol la anila wa firi fengol la andum fanan ka fako nyin agriculture project ko min bebi na kay ka fa nga musolle mako nga community garden ole yele ngo alinga community garden olu kanyang we have to change our approach so that we can develop that small nation na approach nyanda falina because munamu wo musole mini yalon ko ka wo community garden to ika do ko keje la do fengolo ngana amuru na ngafo musole ni la wo do fengolo ke wo karolu kono e minil beke ngaji ki ko musole be nyunne la wo do fengolo sa mamar seto marse fangoti je mi yalon ko wolle be la wo do fengolo wafila wala gambia muna nyanta ke nyanta mechanized farming ne kaje whereby agriculture ko la do ko nyanta kala minati kanyim musol min yalon ko be nyin garden to ye guide ibe fertilize sifa nyaadi le jusla ibe mun combination nyaadi le kala nyin kamala ise menten kendo lu fintindi no la nakoluto ise salati kendo lu fintindi no la ngat koluto ise carotte kendo lu fintindi no la nakoto anim patati kendo ni woli kende yata market obe soto lale mune ya sabu market obe solla man sakunda be mechanism le londela through the chamber of commerce mi yalonko ibe hotel oli jibe lale ya fo hotel oli ko sai alkada hotel o fanga manjari e kuma foye inam na tara production na all the way to Holland ni wo product o be dakoto menten kendo be dakoto mi yalonko wole bete yata Spain menten wat jaba kendo be je mi yalonko wole bete yata Spain jabot ibita muna nyina Spain kata nyim fengol sanna banko ka fango topoto no tenne banko la mol ka banko yirwandi no tenne bari banko yirwando manke diamo kensangote diamo ni implementation on le nyanta kata no nyola so nyim sekeno fannali belale kabirin na jata kende alto kabirin na karango bundali to kabirin na chokinyolo bundalto kabirin na alhawalu sunyude kuwai anin na dula kota wonto nyimbe se kenole fengo fe yaje dunia kono ni atara kodole ka ni atara ka kodole sammanan wo isa brand no le andom branding is very important nyina mu karanna la do ko bandin karanna ta te sulu saji malu iko han tolte nyi because it tole nyinne fan karan molto dole bije agriculture le karan dole bije media le karan dole bije health le karan dole bije kujamal le karan mi yalon ko nyanta katan toli yale ye modu makoy ke karandi ka modu boddi bari nyinu dodo buka keno mobe la fita ka si benso office kono mobe la fita ka benso borondi mobe la fita ya fate sa ni anata mobe ba fale good morning sa ate kena no so woka mara butum badi ngol wato sita ngalu tentu ngali jayi mbe lawyer honorable lawyer Usainu Dabo special thanks to him mbe lawyer Usainu Dabo tentu lamba jayi la tumala minna despite all his busy schedule ayala kol betu jela nata ke dankun na mimbe kedin ka foko abe kedin nyami andu ngalo lawyer Usainu Dabo fanan mimbe kedin fanan ka fo wala nyama so wala ya sabu bi ngal mu meta ngal be tentu ngal jayi fonin ala embe ma be wati kotenna nim muruta na jam koten nal sisi nga parliamentary election olu nga kulu fo wolto nying candidate keme fula tansabani woro be nga naji be mbe la kulu tala nyadile bari al nga hakilo tun nene nga kudo le fo janko independent candidate olu mini yalon ko be Gambia ma fo ko be man genwinte bari nte kundi ngo mimbe siri njante ning ala tema mo jamalente kumandi nan tubabu du jang ka fonye ko candidate kari ntele nga londi andu nene nga nyim fojanne de ngo molbe advantage tala Gambian politics mo be la fila ko ila moy tara parliamento kono kantu nila mo be parliamento kono ete nyinne mira ko ete be lokuno la Gambia de
ila moda taro parlemento kono wo metelo kundino Gambia ni temallo nyake fangola iko somonda o somonda ni wulte nin kari kanyanta kungola lungo doli wulte yatara akungo jamfate kungoti ikana santo jibe duma jibe wo mobe lori mune kan duma jelu kumata bakele so nyinne ya sabu ntolum tem fonyola ni ano aliye neng tem fonyola kunu yen nenne barin continue dale fo yaya jamme botaji bi ni modoli bije nga walla kumofo walla mo nata ke rebelolti e continue da kan neng ntolu nendiro munye sanolati nendiro munye nasolati tiliwoti lale kan nenyamin wala kan na kuoli yirwande andu nendiro ben na kuoli yirwande lale ndolte mo nenna ndolte mo falikulu tentula bari ndolte mo fanantala nge hadani katuko ila kuole ben kono personality personal interest wala personal problem ndolte wakala foro nyanta mala ko foro ni lota molu nyato ko nyinne muntela do kuoti mbe nyinne kala wodo kuota yaaji be mune mo wodo kuoda sartoluti do kuodo kuye sartole soto almame yala sartol musalendiroleti tica yala sartol mu karandiroleti journalist yala sartol mu tibare janjangolete anin kibare nyinolu so sartol mini be nyin kono ethics alinge tangi bambandi nge muta asentolu nafa ay murung ay molu nafa mini yalon ko wolle ka bulannoma alin kanan kunkilin nafalu jibe ningan kunkilin nafalu jibe sinin so mo aka kenye nimi soleti bayrin alaka mo fasa jamala nafaleto dina kunkilin wala nafato alinga wolu tuje Gambia mum bele tati Gambia yen tolle soto ntolle dendanga Gambia soto bi nga bero bere fay Gambia mbuka bero fay dulatu bari nka fay mbama nyolle kan nka fay mfama nyolle kan nka fay ndoma le kan nka fay nkotoma le kan nka fay mbinko le kan walla Gambia alinga mfonyo bere fayola alinga ke jiber lalti bari mbadi malu mini yalon ko be nyo jibela wala buka nyo kajafi wala ka nyole hakilo bulande foyo badi ngol kono nimmin keta sewra set bari sewra se kunol kono sewra se kunu jawbalet bari nyaamodu fanan kono sodungo mu nyaama jawbalet nyoka nyi nyaawo nya sedungo ni wodunta kono jeni njase o nyo betinya alinga hakilo luto Gambia di ngola alinga dia mu nyoye wokum mayata ntol fele alin kana je ko kariyan na mole ma bi kunu ngai wandi mole ma mini yalon ko akata nyamin aya fo wala nyama bi ayela molu ma bi te wulte ko mari mu mo jawlete moli min boko hani atara metolu fo bari toliye fangolonne no way ko la hakilotu Gambia no way tanten Gambia altol Gambia dingol mimbe no way altol tanten Gambia altol manke fendi Gambia kono walla la hakilotu bari mbe futala o fanantore alinga ferol ke nga Gambia kano alinga ferol ke ngam fonyo nyin tapale ya kumolula woten sambala no dawoda bi Mr. Dabola na jang ay kuja male bondi no nyoto sulu saji malu sewra selu solingolu jamba kusolu pate kutolu bi ay betale ay da kumolta ya beke kuma kensangote kumo siat e manke kilingote abe atenyun Gambia kilungo Gambia muduwa bankolete alinga Gambia jibe nimmiye Gambia kanu iman Gambia kanu iye fangole kanu Gambia di wo Gambia de ni sita famfele ndangoto ye fango jibe inyante fango jelale batumala minne ye fango je eka Gambia le jeje Gambia la muila identity itata dawoda inen Gambia le bita itata dawoda Gambia le benoma ite sebono Gambia konole bari ite Gambia bondi no le te kono ko American or ka fo nyamin you can go out of the Brooklyn but you cannot take Brooklyn out of the Brooklyn so jere mu kullete min yalon koy kumata bake ngalu tentu ngali jay nimmin dunta min kasida bi nga hako boy ndale adama dingo man timma bari nganna kato dangol leke nga min non ka woleke ndandulal ton ka dawwala to mbuka tambino ndandulal to walla wokamala ngalu tentu ngali jayi altolla anali jamun dangolu mbe duwala liye fo ala subhanahu wa ta'ala sen ngani yolo ke kilinti ala subhanahu wa ta'ala sen sambana yembeke Gambia dingoluti
ala subhanahu wa ta'ala tumalamin na enke musu kilimo dingolti nga nyo kane kon telle bota bakilin fakilin wala buka keno nyo jawoti walla alingan sisolu ku korongo nyingole wati walla kuruo bari nin sondomo koronta aka koliya bakele de mimbe kering ka fo wala nyama